Mario Budaнаклай BJP IPFT tai Tripura Motha Kathalai Jak Alliance Bo Mario Budaнаклai amono tini bamotia amsayo em boromganang Ronel Debroma tai BJP ni State GS boromganang Bipin Debroma bamotia constituency ni nogo thangai shakha bo Chineo Budaнаклai lukrokno Gaur sing BJP Tripura Motha IPFT Kathalai sing West Tripura tai East Tripura onke sin moharani kriti didi o East West onke sin agini CM Biplab Kumar Deb eba tamu bo presently onke Rajya Sabha ni MP bono sing 19 tarikh Poddobu Poddomario Budri Bipul Bute sing Kuplaima khainai o amsayo nong bati podisoro amsayo mu bamuti assembly khobjago kintu tabung o chong mariumke ek logeno sing west ni bagi sini sar Biplab Kumar Deb no বুট মারলাই অমনো sing নগনো থাই অকোনম প্রথমে সবাইকে নমস্কার এবং আজকে আমরা বামুটিয়া মণ্ডলের ফটিকছড়া বাটি ফটিকছড়া যে আমাদের 19 নম্বর বুথে বিজেপি ত্রিপুরা মথা এবং আইপিএফ যৌথ উদ্যোগে যে বাড়ি বাড়ি প্রচার আমাদের যারা লোকাল ভারতীয় জনতা পার্টির নেতৃত্বগণ এবং ত্রিপুরা মথার এবং আইপিএফটির সবাই আমরা মিলে আজকের এই যে একটা ডোর টু ডোর এই ডোর টু ডোরে আমরা একটা জিনিস ভালো সারা আমরা পাওয়া যাচ্ছে মানুষের যে উৎসাহ যে আমাদের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী আমাদের লোকসভার যে যিনি প্রার্থী বিপ্লব কুমার দেবজির এবং আমাদের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজির যে মানুষের কাছে অ্যাচিভমেন্ট যে কাজগুলা এই কাজ নিয়ে মানুষ অনেক উৎসাহ তৃতীয়বার আবার মোদীজিকে ভোট দেওয়ার জন্য মানুষ প্রস্তুত আমরা আশাবাদী এই বামুটিয়া মণ্ডলের 19 নম্বর ওয়ার্ডেও 19 নম্বর বুথেও ভালো সংখ্যক আমরা অনেক বুথে আমরা লিড করব কারণ মানুষের যে উৎসাহ উদ্দীপনা দেখে এটাই আমরা আশাবাদী তো এখন আমাদের যে ডোর টু ডোর সারা ত্রিপুরা রাজ্যে সব বিধানসভাতে হচ্ছে সকাল সকাল সব আমাদের মুখ্যমন্ত্রী থেকে ধরে আমাদের রাজ্য সভাপতি সবাই সকাল ঘুম থেকে ওঠে এবং আমাদের মহারাজ বুবাগরা উনিও সব জায়গাতে যাচ্ছেন সবাই ডোর টু ডোর থেকে ধরে এবং আমাদের আইপিএফ সহযোগী তারাও মোদীজিকে আবার তৃতীয়বার প্রধানমন্ত্রী বানানোর জন্য আমরা সবাই ময়দানে আছি তিনি ফুংনিসিমিনো जों बामुटिया एसेम्बली खबजानाय बाद परीक्षा आमचायो और जों डोर टू डोर नगो थाङि सिन बुथ प्रचार खायलै दङ और त्रिपुरा मथा बीजेपी जतनि दलनि आदं रक फाइमानजाक फाइका जुब मोर्चा हन्दी YTF हन्दी त्रिपुरा मथा हन्दी TWF हन्दी जतन जों एक साथे थानचाखायनो नगो थाङि ककपिलै दङ फाइने 19 तारिख सिन चंमारिनि बागै अमनो जों नगो थांमोनि बिपुल सारा मांखा जों जतन जोंनो लगिरनाय जे कथालै बातलै दङ बीजेपी त्रिपुरा मथा आईपीएफटी बरक अस मारि जे सिम्बल नके पदुबुबाद अ पदुबु अरन बुदुना हनि जतन नक नि बरकनो ककलायखा अमनो जों आशाबादी 110% आशाबादी जोंनो कप्लायनाय अमसायबो बिपुल बुते जों कप्लायनाय दिबो जरावा दिबो फंजरावा ब्लाइनो हामबाय मिडिया ताखंनो संतिनि और त्रिपुरा मथा बाय बीजेपी मिलिलायै जोंनि लोकसभानि बागै जों सामखायलै दङ डोर टु डोर खायलै दङ दिनै और तीन बामुटिया कलायमो फटिकछरा 19 नम्बर बु 19 नम्बर बु ओमफ्राय जों जे और डोर टु डोर जे प्रथमनिफ्राय जों जे खायलै फेमिनि ब्लाइनो गाहामनो रेसपन्स मानो आबनि बागैनो जों आशा खायो अब पास दंलायनो जसकिपानो हाइपानो तेबो गोबां बाय खायजों गोबां बुट बाय खालायै जेने एमपि बिप्लब कुमार देबनो जों जसकिपानो गोबां बुट बायखाय पास खायरे रहना बागै जों डोर टु डोर खालाय दङ आशा खायो पास बंनाय गाहामनो नखौ मानैबो रेजाल्ट लंनाय आबनि बागैनो जों सामखायलै दङ थैया जायाखै जेतिनि जेता आवाय मंगो जेता नखलायमाने लुकुरंनि बाहाय नबारक लुकुरंनि तो 100% जतन बरक सापोर्ट खायो बेबांनो बरक सापोर्ट खायो पदबो गरन बुदुनाय निनमो आनि बुमो जरना देबरमा TWF प्रेसिडेन्ट बागै संगठन दल खाय और
जे बाद प्रडिक्सनाव तिनी फुंनिसिमि डोर टू डोर खाइलै दङ नगो नगो हाबलाय दङ सिन जे फाइनाय चंमारि 19 तारिखआव जे लोकसभा चंमारि ओ केन्द्र बातायकिया सिनि आइडिनि फर्मार चीफ मिनिस्टार ते ताबुनि राज्यसभानि एमपि बरम गोनां सार बिप्लब कुमार देब बनो जों जतन दल टिप्रामथा बीजेपी आईपीएफटी जे सिम्बल नगेसिनि पद्मबुबार और बुध रुई कपलाय खेने बायनो जों दिन नग नग थाइम प्रचार खाइ दङ जों ताबु बीजेपी टिप्रामथा आईपीएफटी थानजाखायनो जों बुध प्रचार खाइ दङ अमर नंनि सहयोगिता नांगौ जों फाइनाय 19 तारिखआव जे चं मारियो सिनो जे मारियो पद्मबुबार मारियो बुध नबगि सामा खबर बीजेपी जिंदाबाद बीजेपी जिंदाबाद আসন্ন লোকসভা বিপ্লবকে বিপুল ভোটে জয় করুন জয় করুন জয় করুন আসন্ন লোকসভা বিপ্লবকে বিপুল ভোটে জয় করুন জয় করুন জয় করুন আসন্ন লোকসভা বিপুল ভোটে বিপ্লবকে বিপুল ভোটে জয় করুন জয় করুন জয় করুন জনসিং বুধ রুনুগ্লে ও যথেষ্ট বুমাগামা ন মাইমা তন বিশ্বাস মা তন হামবাইদো বুবাগ রাকে চাই দং না নো ও চিনো বুধ দিবিকা ও চিনো जों मानानि हिंखाय किसार नाबो नांनाय बिले हायदोबा आबनि बागै नरक जतन दिनै बिप्लब देबनो जेसके फन गोबां बुबाय